እንደምን አላችሁ ውድ ተማሪዎች። በዛሬው ዕለት የምናየው የ12ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 1 ፓርት 6 ጥያቄዎችን ነው። ከፓርት 1 እስከ ፓርት 5 ያሉትን ከዚህ በፊት ሰርተናል። እዚህ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ቶፒክ ላይ የተዘጋጁ አጠቃላይ 105 ጥያቄዎች ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። ዩኒት 1 አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ የሚለውን ቶፒክ በቱቶሪያል እና በጥያቄዎች ነው እያየን ያለ ነው። ባዮሎጂ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የትምህርት አይነቶችም እንደዚሁ ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ የተለያዩ ሰብጀክቶችን ለእናንተ ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜ ውስጥ እንድትዘጋጁ የሚያግዟችሁ ጥያቄዎች ናቸው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቀጥላለን። አሁን ወደ ቶፒኩ እንለፍ። 71 which virus group is used as a pesticide and does not replicate in the warm-blooded animals? A. Retroviruses. B. Human immunodeficiency virus or HIV. C. Influenza virus. D. Nuclear polyhedrosis virus or NPV. D. Nuclear polyhedrosis virus or ደግሞ የኤንፒቪ የሚባለው ነው። ይሄ ባዮፔፕቲሳይድ ላይ የምንጠቀመው እና እንዲሁም ደግሞ የዋርም ብለድድ ወይም ሞቃት የደም እንትን ያላቸው አኒማሎች ውስጥ ሪፕሊኬት የማያደርግ የማይራባ ቫይረስ ወይም እነሱን የማይጎዳ ቫይረስ ተብሎ የሚታወቅ ነው። ይሄ ሶ ኤንፒቪ ኢዝ ኦክሉድ ቫይረስ ዩዝድ አስ ባዮፔስቲሳይድ ለባዮፔስቲሳይድ ነው። and it's safe for warm blooded animals ሰውን ጨምሮ ማለት ነው። ሌሎች እንስሳት እነዚህ ዋርም ብለድድ የሚባሉትን የማይጎዳ ቫይረስ ነው። 72 what is the role of the Thai plasmid in genetic engineering? A. to induce tumors in plants. B. to introduce glyphosate resistance into crops. C. to produce antibiotics in bacteria. D. to enhance enzyme production in fungi. Okay, B. to introduce glyphosate resistance into crops. ክሮፕ ወይም ደግሞ አዘርቶች ጋር ይህንን ሬዚስታንስ እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነው የታይ ፕላስሚድ የሚባለው። ሶ ዘ ታይ ፕላስሚድ ኢዝ አግሮባክቴሪየም ቲሚፋክሲን ኢዝ ዩዝድ አስ ቬክተር ቱ ኢንትሮዲውስ ጂንስ። የጂን ምን ይባላል? ግላይፎሴት ሬዚስታንስ። ስለዚህ ይህንን ኢንቱ ዘ ፕላንትስ ማለት ነው ወደ ፕላንቶች ለማሰራጨት ወይም ደግሞ እነሱ ሬዚስት እንዲያደርጉ ለማድረግ ነው። 73 what is the potential environmental risk of growing insect resistant crops? A. evolution of resistance in insect pests. B. increased use of chemical pesticides. C. reduced soil fertility. D. higher water requirements. A. the evolution of resistance in insect pests. Okay, so over time insect pests may develop resistance to the toxins produced by genetically modified crops. 74 which gene is inserted into BT cotton to make it pest resistant? A. glyphosate resistant gene. B. bacillus thuringiensis gene. C. Thai plasmid gene. D. protease gene. Okay, B. bacillus thuringiensis gene. Okay, so this is ቢቲ ኮተን ወይም ደግሞ ጥጥ ላይ ኢንጀክት የሚደረግ ጂን ነው ማለት ነው። ምን እንዲያደርግ? ፔስት ሬዚስታንት እንዲሆን። 75 what is the major benefit of using BT cotton? A. it requires less water. B. it improves soil nitrogen content. C. it grows faster than conventional cotton. D. it reduces the need for chemical pesticides. ዲ ምንድን ነው? ከላይም እንዳየ ነው
ፔስቲሳይድ ሬዚስታንስ ስለሆነ ይሄኛው ቢቲ ከተን የኬሚካል ፔስቲሳይድ ወይም ደግሞ የኬሚካል ርጭትን ይቀንስልናል ማለት ነው። በኬሚካል አማካኝነት የከተን ጤንነትን ለመጠበቅ የምናደርገውን እንትን ሪዲዩስ ያደርግልናል ማለት ነው። 76 which of the following is a primary reason for using transgenic animals to produce recombinant protein instead of bacteria? A. Bacteria cannot produce proteins in large quantities. B. Eukaryotic animal hosts can properly process proteins that require post-translational modifications. C. Transgenic animals are cheaper to maintain than bacterial cultures. D. Bacteria cannot replicate eukaryotic DNA. Okay. B. Eukaryotic animal hosts can properly process proteins that require post-translational modifications. So some proteins, especially those used in the medicine, require specific post-translational modifications. ይሄ ደግሞ ግላይኮሌሽን ይባላል ማለት ነው። ዛት ኦንሊ ካሪዮቲክ ሴልስ ካን ፐርፎርም ማለት ነው። ካሪዮቲክ ሴልስ ፐርፎርም የሚያደርጉበት ነው። 77 which of the following is not a potential benefit of transgenic plants? A. Increased resistance to pests. B. Improved nutritional value. C. Reduced need for chemical fertilizers. D. Enhanced ability to grow in drought conditions. C. Reduced need for chemical fertilizers. Okay, this is not a potential benefit for transgenic plants. While transgenic plants can be engineered for ፔስት ሬዚስታንስ እንዲሆኑ ነው ኢንጂነርድ የሚደረጉት ማለት ነው። ኢምፕሩቭ ኒትሬሽንን ኢምፕሩቭ ለማድረግ እንዲሁም ደግሞ ድራውት ቶለራንስ ድራውት ድርቅን የሚቋቋሙ እንዲሆኑ ማለት ነው። they are not typically modified to reduce the need for chemical fertilizers. ኬሚካል ፈርቲላይዘርን ለመጠቀም ወይም የሱን ኒድ ሬዲዩስ ለማድረግ አይደለም ማለት ነው። እነዚህ ፈርቲላይዘርስ ዩዝ more related to soil management, plant nutrition intake rather than genetic modifications. Okay, 78 the gene for Bacillus thuringiensis or BT introduced into plant provide resistance to A. fungal infections, B. bacterial infections, C. insect larvae, D. viral infections. C. insect larvae. Okay, the insect larvae this BT gene produces a toxin that is specifically lethal to insect larvae. ለኢንሴክት ላርቪ ነው አታክ የሚያደርገው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ደግሞ የእሱን ሬዚስት ለማድረግ ነው። this gene has been successfully introduced into crops like corn, cotton to provide pest resistance. 79 what is the primary advantage of introduced gene for glyphosate resistance into crops? A. It allows farmers to use glyphosate to kill weeds without harming the crop. B. It increases the nutritional value of the crop. C. It makes the crop resistant to insect pests. D. To reduce the need for watering crop cultivation. A. It allows farmers to use glyphosate to kill weeds without harming the crops ነው። ክሮፕን ሃርም ሳያደርጉ ምን እንዲያደርጉ ነው? ኦኬ ሬዚስት እንዲያደርጉ ማለት ነው። ግላይፎሴት ኢዝ ብሮድ ስፔክትረም herbicide that kill most green plants. By introducing the gene, they allow crops to break down glyphosate
ሶ ፋርመርስ ካን ዩዝ ዘ herbicide to control weeds without damaging the crop. 80 which of the following statement about cloning is true? A. Cloning produces genetically diverse offspring. B. Cloning can only be performed on plants, not animals. C. Cloning produces genetically identical copies of an organism. D. Cloning is a form of sexual reproduction. C. ክሎኒንግ ፕሮዲውስ ጄኔቲካሊ አይዴንቲካል ኮፒስ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ነው። የክሎኒንግ ማለት አይዴንቲካል ኮፒስ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ወይም ራሱን የሚመስል ኦርጋኒዝም ክሬት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሶ ክሎኒንግ ኢንቮልቭስ ክሬቲንግ ጄኔቲካሊ አይዴንቲካል ኮፒስ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም ኦር ሴል ኦር ጂን እነዚህን ሁሉ ኮፒ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ኢትስ አ ፎርም ኦፍ አሴክሹዋል ነው። ሴክሹዋል ሳይሆን አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኦር artificial replication, not sexual reproduction. Okay. 81 what was significant about Dolly the sheep in the context of cloning? A. She was the first animal to be cloned from adult somatic cell. B. She was the first transgenic animal to produce human proteins. C. She was the first animal to be cloned using bacterial vectors. D. She was the first animal to be cloned from an embryonic cell. A. She was the first animal to be cloned from an adult somatic cell. Okay. የመጀመሪያ አኒማል ነች የዶሊ ዘ ሺፕ ዛት ክሎን የተደረገች ማለት ነው። ኦኬ 82 which of the following is an example of a biological weapon? A. Virus engineered to infect and kill a specific crop. B. A chemical herbicide used to kill weeds. C. A genetically modified plant with improved nutritional value. D. A synthetic fertilizer used to enhance crop growth. A. A virus engineered to infect and kill a specific crop ነው የባዮሎጂካል ዌፐን የሚባለው ስፔሲፊክ ክሮፕን ኪል እንዲያደርግ እና ኢንፌክት እንዲያደርግ የቫይረስ ኢንጂነርድ የሆነ መሳሪያ ነው የባዮሎጂካል መሳሪያ ማለት ነው። ሶ ባዮሎጂካል ዌፐንስ ኢንክሉድ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ኦር ቶክሲንስ ዩዝድ ቱ ሃርም ሁማንስ ሰውን ለመጉዳት ይችላል ኦር አኒማልስ ኦር ፕላንትስ ለመጉዳት ይችላል። ሶ ቫይረስ ኢንጂነር ቱ ታርጌት ስፔሲፊክ ክሮፕ ፊትስ ዚስ ከዚህ ጋር የሚሄደው እዚህ ምርጫው ላይ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ኦኬ 83 which of the following is a common method for producing human pharmaceuticals using transgenic animals? A. Expressing the protein in animals milk. B. Injecting the protein directly into the animal's bloodstream. C. Harvesting the protein from the animal's fur. D. Extracting the protein from the animal's bones. Okay. A. Expressing the protein in the animal's milk. Okay. 84 why are transgenic plants closely monitored by government agencies? A. To ensure they don't spread their foreign genes to other species. B. To prevent them from becoming an invasive species. C. To ensure they are safe for human consumption and don't harm the environment. D. All. D. All. ሁሉም እዚህ ጋር ያለው ምንድነው? ትራንስጄኒክ ፕላንትስ አር ሞኒተርድ ቱ ኢንሹር ዛር ሴፍ ፎር ሂውማንስ የትራንስጄኒክ ሲሆን ማለት ነው የተለያዩ ፖሊሲዎች መኖር አለባቸው። የገቨርንመንት ጣልቃ መግባት አለበት፣ ኮንትሮል ማድረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዛር ሴፍ ፎር ሂውማን ኮንሳምፕሽን ለሰው ኮንሱምት ያደርገው ሴፍ መሆን አለባቸው። እሱን እርግጠኛ መሆን አለበት ማለት ነው። ዶንት ስፕሪድ
ዜር ፎሪን ጄንስ ቱ አዘር ስፒሺስ ወደ ሌሎች ስፒሺስ ጂናቸው ስፕሪድ እንዳያደርግ ጥንቃቄ መደረግ አለበት። ዲኖት ቢከም ኢንቫሲቭ ኦር ሃርም ዘ ኢንቫይሮንመንት ኤንቫይሮንመንትን ጎጂ አለመሆናቸውን እርግጠኛ መሆን አለበት ማለት ነው። 85 why is the use of biological warfare prohibited under international laws? A. It is less effective than conventional warfare. B. It can cause uncontrollable and widespread harm to civilians and the environment. C. It is more expensive than traditional weapons. D. It requires advanced technology that is not widely available. B. It can cause uncontrollable and widespread harm to civilians and the environment. ይሄ ባዮሎጂካል ዋርፌር ነው ማለት ነው። ባዮሎጂካል ዋርፌር ወይም የባዮሎጂ መሳሪያዎች የሚባሉት ፕሮሂቢት ናቸው፣ የተከለከሉ ናቸው በዓለም አቀፍ ሕግ ማለት ነው። ምክንያቱም አንኮንትሮሌብል ሊሆኑ ይችላሉ። አንዴ ከወጡ ለምሳሌ ቫይረስ ከተለቀቀ በቃ ማኔጅ ማድረግ አይቻልም። ባለፈውም እንዳልነው ኮቪድ 19 ለምሳሌ ባዮሎጂካል ዋርፌር ወይም ባዮሎጂካል ዌፐን ሊሆን ይችላል፣ ባዮሎጂካል መሳሪያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እሱ አንዴ ከተለቀቀ በኋላ ዋይድ ስፕሪድ ስለሚያደርገው ሲቪሊያን እና ሌሎች ኢንቫይሮንመንቶችን ስለሚጎዱ እነዚህ ባዮሎጂካል ዋርፌር ፕሮሂቢትድ ናቸው ማለት ነው አንደር ኢንተርናሽናል ሎው። 86 which of the following best demonstrates the application of biology in conserving biodiversity? A. Constructing hydraulic dams. B. Expanding urban settlements. C. Promoting monoculture farming. D. Establishing gene banks. D. Establishing gene banks. Okay, this is the ኮንዘርቭ ሲደረግ ባዮዳይቨርሲቲን ኮንዘርቭ ሲደረግ አንዱ ማን ነው አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ ነው አለ። ይሄ የጂን ባንክ እንዲኖር የሚያደርግ ማለት ነው። ኦኬ ጂን ባንክ ፕሪዘርቭ ጄኔቲክ ማቴሪያልስ እንዳይጠፉ ማለት ነው፣ ባዮዳይቨርሲቲ ኮንዘርቭ ለማድረግ ነው። 87 how do biological control method support environmental conservation? A. They eliminate all pests permanently. B. They use natural predators to reduce pest populations. C. They rely on chemical pesticides. D. They encourage genetic mutation in pests. Okay, B. They use natural predators to reduce ፔስት ፖፑሌሽንስ። ኦኬ ዚስ ኢዝ ባዮሎጂካል ኮንትሮል ነው አንዱ ባዮሎጂካል ኮንትሮል ኦፍ ኢንቫይሮንመንታል ኮንዘርቬሽን ሰፖርት ለማድረግ ለምሳሌ ድመትን ለምን ወይም ደግሞ ሌሎች ፕሪዳተርስ የሚባሉት እነዚህ ፔስትን የሚመገቡ ማለት ነው። ለምሳሌ አዋፋት ሊሆኑ ይችላሉ። አዋፋት አንበጣን ይመገባሉ አይደለ? አንበጣ የክሮፕ ጸር ነው። ስለዚህ የተለያዩ አዋፋት የአዋፋት ዝርያዎች አሉ አንበጣን የሚመገቡ፣ እሱን መጠቀም ናቹራል ፕሪዳተርስ ናቸው። የኢንቫይሮንመንታል ኮንዘርቬሽንም እንዲኖር ያደርጋል። ዚስ ኢዝ ባዮሎጂካል ኮንትሮል ይባላል። ወፎችን ምናምን መጠቀም ማለት ነው። ኦኬ 88 ዋት ሮል ዱ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ፕሌይ ኢን ዌስት ማኔጅመንት? A. They increase landfill space. B. They cause further pollution. C. They break down organic waste through decomposition. D. They release toxic gases. C. They break down organic waste through decomposition. Okay. This is decomposer microorganism የሚባሉት ማለት ነው። help break down organic waste into simpler substances, promoting recycling of nutrients and clearer environments. 89 reforestation is a key method in natural resources conserving because it A. increases the desertification. B. reduces oxygen levels. C. encourage overgrazing. D. enhancing biodiversity and prevents soil erosion. D.
enhances biodiversity and prevents soil erosion. Okay, this is the natural resource ኮንዘርቬሽን ሜተድ ማለት ነው። ይሄ ሪፎርስቴሽን የሚባለው ሪፎርስቴሽን። ፕላንቲንግ ትሪስ ሪስቶርስ ሃቢታትስ ፕሪቨንት ኢሮዥን ኤንድ ኢንክሪዝ ኦክሲጅን ፕሮዳክሽን ኤንድ ባዮዳይቨርሲቲ። 90 which of the following conservation method directly addresses over exploitation of aquatic resources? A. Selective breeding of livestock. B. Introduction of invasive species. C. Enforcing fishing quotas and seasons. D. Deforestation control. C. Enforcing fishing quotas and seasons. Okay. This is regulating fishing seasons and quotas help maintain fish populations. የፊሽ ምንድን ነው አሳ ሲዝናል መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ ቢኮዝ ኦቨር ኤክስፕሎይቴሽን እንዳይኖር ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ መጠቀም እንዳይኖር እና አኳቲክ ሪሶርስ የውሃ ሪሶርስ አሳን ማለት ነው እንዳይጠፉ ለማድረግ ነው ይሄኛው። 91 which concept involves the responsible use of and management of natural resources for present and future generation? Exploitation, deforestation, sustainability, commercialization. ሲ ሰስተናቢሊቲ ነው። ሰስተናቢሊቲ ዴቨሎፕመንት ይባላል አይደል? ሰስቴናቢሊቲ ኢንሹርስ ዛት ሪሶርስስ አር ዩዝድ ኢን ዘ ዌይ ዛት ዳዝንት ዲፕሌት ዜም ፎር ፊውቸር ጀነሬሽን። ስለዚህ የሰስቴናቢሊቲ ወይም ደግሞ ዘላቂነት ያለው ሪስፖንሲቢሊቲ ማለት ነው ፊውቸር ጀነሬሽኑ ሪሶርሱ ዲፕሌት እንዳያልቅበት ኢንሹር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። 92 the introduction of alien species in the ecosystem may negatively impact conservation efforts by A. outcompeting native species, B. boosting local biodiversity, C. increasing food security, D. promoting photosynthesis. A. outcompeting native species. So invasive species can dominate resources and displace or eliminate native species, this disrupting the ecosystems. 93 which biological technique is used to clean up oil spills in marine environments? Cloning, genetic engineering, bioremediation, fermentation. ሲ ባዮ ሪሜዲዬሽን ነው። የክሊን አፕ ለማድረግ ለክሊኒንግ ፐርፐዝ የሚጠቅሙ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ናቸው። የሜተድ ምን ይባላል? ባዮ ሪሜዲዬሽን። ሶ ባዮ ሪሜዲዬሽን ዩዝስ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ይጠቀማል ቱ ብሬክ ዳውን ዘ ሃርምፉል ሰብስታንስስ ላይክ ኦይል ምን እንዲያደርግ ነው? ሜኪንግ ኢት ሴፍ ኤንድ ናቹራሊ ክሊን አፕ ሜተድ ነው ይሄ ማለት ነው። 94 what is the significance of biofortification in food and nutrition security? A. increases pesticide resistance in crops. B. reduces food production. C. destroys harmful genes in crops. D. enhances the nutritional content of crops. D. enhances the nutritional contents of crops. Okay, so ይሄ biofortification involves breeding crops to increase their nutritional valueዎችን increase ለማድረግ ቫይታሚናቸውን ወይም ፕሮቲን ይዘታቸውን ለመጨመር and helping fight malnutrition. 95 which of the following best describes sustainable agriculture? A. using high doses of fertilizers. B. growing a single crop over a large area. C. integrating biological and ecological practices to maintain productivity. D. clearing forests for farming. C.
integrating biological and ecological practices to maintain productivity. Okay, so sustainable agriculture focuses on balancing productivity with environmental care and future needs. 96, the application of genetic engineering in agriculture helps improve food security by A. Reducing crop diversity, B. Increasing susceptibility to diseases, C. Producing pest resistant and high yield crops, D. Limiting food production. C. Producing pest resistant and high yield crops. Okay, genetically modified crops can have traits like disease resistance, improving yield and reducing losses. 97, which micronutrient deficiency is addressed by growing golden rice? Iron, zinc, calcium, ቫይታሚን ኤ ዲ ነው አይደል? ቫይታሚን ኤ ነው። ይሄ ጎልደን ራይስ አንዱ ማይክሮ ኒውትረንት የሚባል ነው። ሶ ጎልደን ራይስ ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ ነው። ጎልደን ጄኔቲካሊ ነው ሞዲፋይ የተደረገ ማለት ነው። ቱ ፕሮዲውስ ቤታ ካሮቲን ኤንድ ፕሮሴኪር ቱ ቫይታሚን ኤ ማለት ነው። ቫይታሚን ኤ እጥረትን ለማሻሻል ወይም በቫይታሚን ኤ የበለጸገ ነው ይሄ ጎልደን ራይስ የሚባለው። 98 the primary biological concern in the overuse of fertilizer is increased soil fertility, B. enhanced photosynthesis, C. water pollution through eutrophication, D. plant disease resistance. C. water pollution through eutrophication. Okay, the excess fertilizers lead to nutrient runoff ኢንቱ ወተር አይደለ ወደ ወተር ቦዲስ ይሄድና የፈርቲላይዘር ወይም ማዳበሪያው ማለት ነው። ብሉም ኤንድ ኦክሲጅን ዲፕሌሽን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ይሄ ኢትሮፊኬሽን ይባላል። 99 which of the following contributes most to global food insecurity? crop rotation, climate change, use of compost, biological pest control. ቢ ክላይሜት ቼንጅ ነው። አንዱ እንትን ያው ድርቅ ነው አይደል? ድርቅ ሲሆን ለምሳሌ ክላይሜት ቼንጅ ሲኖር ነው የግሎባል ፉድ ኢንሴኪዩሪቲን በዋናነት እያባባሰ ያለው ማለት ነው። 100 how does food preservation benefits nutrition security? A. it decreases the nutritional value of food, B. it increases food waste, C. it allows food to be stored safely and reduces spoilage, D. it reduces biodiversity, C. it allows food to be stored safely and reduces spoilage. Okay. 101 what is the role of biology education in creating environmentally conscious citizens? A. it increases awareness of ecological responsibility, B. promoting sustainable practices, C. encouraging materialism, D. discouraging conservation. Okay, A. increasing awareness of ecological responsibilities. this is the biology necessary to educate biology ማለት ነው። የባዮሎጂ ትምህርት የሚያስፈልገው አንዱ አዌርነስ ለመጨመር about the ecology ማለት ነው። ኦኬ knowledge about the environment and the importance of conservation and sustainability እንዲያውቅና awareness እንዲኖረው ነው በዋናነት ባዮሎጂ ትምህርት የሚያስፈልግ ነው። 102 which of the following actions reflects a biologically sustainable lifestyle? A. overfishing for economic gain, B. reducing plastic use and recycling, C. clearing for forests for industries, D. recycling only on fossil fuels. B. reducing plastic use and recycling. Okay,
Recycling and reducing plastic waste helps reduce pollution and preserve natural resources. 103 in terms of sustainability, why is biodiversity important? A. It causes environmental instability. B. It limits natural selection. C. It decreases genetic variation. D. It supports ecosystem resilience and adaptability. D. It supports ecosystem resilience and adaptability. Okay, this is the biodiversity. Okay, biodiversity provides ecosystem services, supports resilience to change and ensures long-term environmental health ማለት ነው። 104 what is the biological significance of reducing meat consumption? A. It increases carbon emission. B. It depletes soil nutrients. C. Lowers ecological footprint and resource use. D. Increase deforestation. C. Lower ecological footprints and resource use. Okay, producing meat requires more land, water and energy ማለት ነው። So reducing consumption can help lower environmental impacts. 105 which principle is most important for achieving long-term sustainability? A. Intergenerational equity. B. Short-term profit. C. Resource exploitation. D. Maximizing consumption. A. Intergenerational equity. Okay, so intergenerational equity ensures that future generations have access to the same resource and opportunities as we do. ስለዚህ አሁን ያለውን ሪሶርስ የሎንግ ተርም ሰስቴኔቢሊቲ ሲባል ምንድነው? የወደፊት ጄኔሬሽን የሚመጣው ከነዳጅ ሊሆን ይችላል ከሚኒራል የሚያገኘው ጥቅም መኖር አለበት። ስለዚህ አጠቃላይ ዲፕሌት መሆን የለበትም። ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ገና ላልተወለደውም ትውልድ ለ100 ዓመት ሊሆን ይችላል ለሚመጡት ፊውቸር ጄኔሬሽኖች የማሰብና ለዛ የሚሆን ሪሶርስ ማስቀመጥ መቆጠብ ነው ይሄ ሎንግ ተርም ሰስቴኔቢሊቲ የሚባለው ማለት ነው። this is the intergenerational equity ይባላል። ምክንያቱም አሁን ያሉት ተጠቅመው የሚቀጥሉት የሚመጡት ማጣት የለባቸውም። ምክንያቱም ኢኳል ናቸው ኔክስት የሚመጡትም የሀገር ዜጎች ስለሚሆኑ ማለት ነው። ኦኬ ፓርት 6 በዚሁ ጨርሰናል። ፓርት 6 ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ዩኒት 1 ላይ ያሉት ጥያቄዎች እና ቱቶሪያሎች በ6 ወይም በአጠቃላይ በ6 ፓርቶች ጨርሰናል። ከ1 እስከ 5 ያሉትንም እዚሁ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌሎች የትምህርት አይነቶችንም እንደዚሁ ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ለኢንትራንስ ኤግዛም እንዲሁም ደግሞ ለክፍላችሁ የፈተና ዝግጅት በአጭር ጊዜ እና ቀለል ባለ መልኩ እንድትዘጋጁባቸው ለማገዝ ያክል ነው። እስካሁን ባሉት ጥያቄዎች ዙሪያ እና ሌሎች ማስተያየቶች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።